อะไรต่อไหม Any questions? Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan.ถ้าไม่ได้ถามตอนนี้อาจจะรอถึงปีหน้า Long Po said, if you're not asking now, maybe you have to wait until next year. Jadi kalau Lumpo mengatakan kalau Anda nggak mau nanya sekarang, maka Anda harus tunggu sampai tahun depan baru bisa bertanya. Silakan. Saya nggak ingin bertanya sih. Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih sama untuk Lumpo, untuk para Bante, untuk Nei, mamanya dan semua yang dari Thailand. He ask you any question, but he only want to thanks to Lumpo, to all the monk, the sangha, and you and the others who come from Thailand to help us can hear this teaching. ก็เขาอยากจะขอบคุณหลวงพ่อแล้วก็คณะอะค่ะแล้วก็พระสงฆ์ที่มาสอนแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็จัดการปฏิบัติแล้วก็ปาฐกถาในครั้งนี้ค่ะSilakan. Bapak Ibu, maaf mengganggu, sorry to disturb. Ada yang mobilnya nomor platnya 1370. Ada yang nutupin jalan soalnya ada yang mau keluar. Mohon dibantu. Terima kasih. Namo Buddhaya Lumpo. Kan diceritakan bahwa Buddha Maitreya itu Buddha terakhir untuk dunia kita. Berarti di dunia-dunia yang lain Buddha itu nggak bakalan habis, akan muncul lagi. It said that Maitreya is the last Buddha in our world. This is the last Buddha in our universe, our world, Earth. And he asked that whether it means that in other universe or in the other world, the Buddha will come again and again. That's the question. ก็คือที่ว่าพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยจะมาที่โลกนี้ค่ะเป็นครั้งสุดท้ายก็หมายความว่าเป็นพระพุทธเจ้าน่ะองค์สุดท้ายของจักรวาลนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยในจักรวาลอื่นๆมีพระพุทธเจ้าไหมและพระพุทธเจ้าจะมาที่อื่นต่อไปหรือเปล่าเคยมีครูบาอาจารย์ท่านเคยเทศน์ในครั้งพุทธกาลพระโมคคัลลาเหาะไปเที่ยวจักรวาลแล้วพระเจ้าท่านเตือนว่าเมื่อเห็นโลกใบนี้เล็กเท่าเม็ดถั่วเขียวให้รีบกลับมาแต่ว่าพระโมคคัลลานั้นไม่เชื่อเลยจนสามารถทะลุจักรวาลไปสู่อีกจักรวาลหนึ่งแล้วได้เจอพระเจ้าอีกองค์หนึ่งอยู่ในจักรวาลนั้นในยุคนั้นซึ่งเป็นกายสีทองพระเจ้านั้นก็เลยถามว่าหลงจักรวาลมาหรือสิทธิสมณโคดมพระโมคคัลลาก็เลยบอกว่าใช่แต่ไม่สามารถจะกลับมาจักรวาลนี้ได้พระเจ้าของเรากับพระเจ้าของอีกจักรวาลหนึ่งก็เปิดจักรวาลให้พระโมคคัลลานั้นกลับมาอีกจักรวาลนั่นแสดงว่าในจักรวาลอื่นๆก็มีพุทธเจ้าหรือมีมนุษย์อยู่ได้เช่นเดียวกันหลวงพ่อ share some story that he have heard from his master
or the monk in Thailand. So he said that that's one ancient story according to Buddha time. So Moggallana, the disciple of Buddha's, he flying in the universe, and the Buddha said that if you saw that this earth is very small, like a tiny bean, so please coming back. But Moggallana keep flying away, so he entered to another universe that he saw a Buddha, but his form is in gold, golden Buddha. So the Buddha asked Moggallana that, are you the disciple of Gautama Buddha? And Moggallana say yes. So, but Moggallana say that, honorable sir, as I'm right here, I cannot find the way back to our earth. So please show me the way. So Golden Buddha and Sakaya Muni Buddha opened the boundary of universe for him, so he can travel back to our world. So it's the proof that Buddhas exist in another universe too. Oke, ini ada sebuah cerita yang Longpo dapatkan dari gurunya di Thailand. Jadi dikisahkan pada saat pada masa Buddha hidup, salah satu murid utama Buddha yaitu yang Arya Moggallana itu memiliki semua kemampuan batin yang luar biasa dan dia dapat terbang ke angkasa. Kemudian dia terbang dan dia bisa, Buddha Sakyamuni berpesan kepada beliau, Gautama Buddha berpesan kepada beliau bahwa kalau Anda melihat bumi dalam bentuk yang kecil, melihat bumi sebesar kacang, ya, maka kamu harus terbang kembali. Tapi yang Arya Moggallana terus terbang dan dia sampai ke semesta yang lain, ke galaksi yang lain atau jagat yang lain. Nah, sampai di sana akhirnya dia bertemu dengan Buddha yang bertubuh emas, Buddha emas, ya. Dan kemudian terjadi percakapan. Buddha emas tersebut bertanya kepada dia, kamu murid dari Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni? Yang Arya Moggallana mengatakan, iya benar, saya murid dari Sakyamuni. Dan saat ini saya tidak dapat menemukan jalan kembali ke jagat saya, ke semesta saya, ke alam saya. Bagaimana ini? Kemudian Buddha emas tersebut dan Buddha Sakyamuni membuka semacam pembatas atau gerbang antar semesta tersebut sehingga yang Arya Moggallana bisa kembali ke dunia ini. Jadi dari cerita itu menunjukkan bahwa saat ini di sini juga ada Buddha yang lain di semesta yang lain yang tak terhingga. Cukup? Oke. Silakan yang lain ingin bertanya. นั่นแสดงว่าจิตนี้ไปได้ทุกจักรวาล It means the Jitta can travel throughout all the multiverses. Ini diartikan bahwa cita itu bisa bertransfer, bergerak, berpindah ke berbagai multi universe, berbagai ke jagat-jagat atau ke semesta yang lain, ke alam yang galaksi yang lain. ไม่ว่าจักรวาลไหนก็ตามล้วนมีธาตุสี่ทั้งสิ้น And in each and every multiverses, they all contain 4 elements. Dan di dalam alam jagat-jagat atau alam semesta yang lain, mereka juga selalu mengandung terdiri dari keempat elemen tersebut.
Ada lagi? Silakan yang ingin bertanya. Pakai bahasa Indonesia aja biar semua bisa dengar. Saya mau bertanya, tadi kan dikatakan untuk mencapai state dari Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Yang tertinggi itu adalah Arahat, di mana tujuan kita untuk merealisasi Nibbana. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kita harus menjadi seorang biku untuk mencapai merealisasi Nibbana? Itu saya hanya mau memastikan kembali, apakah harus benar-benar menjadi seorang biku untuk merealisasi Nibbana, atau hanya dengan kita sebagai umat biasa tapi kita berusaha dengan keras untuk memahami 4 unsur dan Pancakanda itu sendiri, kita juga bisa merealisasi Nibbana atau mencapai state dari Arahat itu. Okay. He asked that we have 4. Longpo said that we have 4 states, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, and then to the Arahat. And the highest is the Arahat, where we can realize the Nibbana. He want to ask that whether we should be a monk to become achieve the state of Arahat, or we can achieve this as a lay people to become Arahat by practice this understanding this 4 element and this Pancakanda. มีคำถามเกี่ยวกับการเข้าถึงนิพพานนะคะที่หลวงพ่อบอกว่ามันจะมีโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์ก็คืออรหันต์เนี่ยมันคือการเข้าสู่นิพพานใช่ไหมคะเขาถามว่าต้องเป็นพระสงฆ์หรือเปล่าที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยจะเข้าถึงอรหันต์เท่านั้นหรือว่าคนปกติทั่วไปอะค่ะปฏิบัติแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าถึงอรหันต์ได้เหมือนกันจริงๆแล้วในอดีตน่ะหลังจากที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ได้สอนธรรมผู้ที่ได้เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ในยุคนั้นน่ะปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ยังไม่ใช่พระสงฆ์แล้วก็พระยาศะกับบริวารเป็นจำนวนหลายร้อยก็ยังไม่ใช่พระสงฆ์จริน3 พี่น้องก็ยังไม่ใช่พระสงฆ์และมีบริวารทั้งหลายคนที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตอนนั้นไม่ใช่พระสงฆ์เลยแต่หลังจากที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วจึงได้มาบวชเป็นพระภิกษุทีหลังนั่นแสดงว่าพระอรหันต์นั้นไม่ได้เป็นที่พระสงฆ์แต่เป็นที่จิตหลวงพ่อ give a story in the Buddha time about people who reach Arahat in Buddha time. So Buddha give the first teaching to Panchavaki. So those 5 Panchavaki, they can reach Arahat, and at that time they're not monk. After they reach Arahat state, then they become monk later. Even all the followers, the servants of the Buddhas, also can reach Arahat, and they lay person, and they become monks later. So it means that normal people, lay person, can become Arahat. Jadi Longpo memberikan contoh. Ya, Longpo memberikan contoh bahwa sebuah cerita bahwa di zaman Buddha masih masih hidup. Pada saat Buddha mencapai pencerahan, kemudian Buddha mengajarkan dhammanya kepada 5 orang petapa, 5 orang siswanya, dan mereka mencapai arahat. Tapi harus diingat bahwa kelima orang petapa itu pada saat itu belum menjadi biku, Setelah itu mencapai arahat dia baru
menjadi seorang biku. Begitu juga murid-murid dan pengikut-pengikut lainnya. Banyak di antara mereka yang mencapai tingkat arahat. Setelah itu baru mereka menjadi Buddha. Menjadi biku maksud saya, menjadi biku. Nah, ini artinya bahwa Longpo mengatakan bahwa orang biasa pun, umat biasa seperti kita pun bisa mencapai tingkat arahat. เพราะนั้น ผู้ที่สามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามที่มีดวงจิตสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ทั้งสิ้น So everybody has citta, and this citta can become can reach the state of arahat. So it means that we all have citta. So women, men, children, and everybody can become arahat. Kita semua memiliki cita, dan semua cita itu bisa mencapai tingkat arahat. Siapapun itu, apakah kita seorang pria, seorang wanita, orang dewasa, anak-anak, semua bisa mencapai tingkatan arahat karena kita memiliki cita. เพราะนั้นในครั้งพุทธกาลเด็กอายุ7 ขวบก็เคยมีที่ได้สำเร็จพระอรหันต์แต่คนเข้าใจว่าผู้ที่จะเป็นอรหันต์นั้นต้องเป็นพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นนั่นคือเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดในครั้งพุทธกาลผู้หญิงที่เป็นพระอรหันต์ก็มากมายผู้ชายเป็นพระอรหันต์ก็มากมายและไม่ได้บวชก็มีเพราะว่าพุทธบริษัททั้ง4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้คนเหล่านั้นสามารถเป็นพระอรหันต์ได้ทั้งหมดเพราะเป็นพุทธมามกะแต่ว่าบางตำราบอกว่าถ้าหากว่าสำเร็จพระอรหันต์แล้วต้องบวชไม่งั้นจะต้องตายภายใน7 วันนั่นคือสิ่งไม่จริงเพราะว่าความบริสุทธิ์ของจิตเนี่ยไม่สามารถจะทำลายชีวิตใครได้นั่นคำว่าเป็นพระอรหันต์นั้นไม่จะมีสามารถทำอันตรายกับใครความเป็นจิตที่เป็นพระอรหันต์นั้นสามารถทำสิ่งที่มันไม่ดีให้ดีได้เพราะจิตท่านบริสุทธิ์ไม่สามารถจะเป็นพิษเป็นภัยกับใครได้นั่นเป็นการคาดหมายของตำราที่เขาเขียนไว้ผิด Long Paul said that in the Buddha time there also a little girl of 7 years old can reach arahat state. Men and women that they not necessarily become monk, become bhikkhu or bhikkhuni. They also can reach arahat state because they are learning the teaching of Dharma. And also there's a say that after reaching arahat, if not become monk, if not become bhikkhu or bhikkhuni, will die in 7 days. That teaching is wrong. Yeah, because arahat state cannot harm anyone. Oke. ว่าอะไร Oke. Jadi diceritakan di zaman Buddha masih hidup ada seorang anak perempuan yang berusia 7 tahun. Setelah mendengarkan penjelasan Dharma ini, dia mencapai tingkat arahat. Dan ini berarti bahwa seorang anak kecil, seorang wanita tetap bisa mencapai tahapan arahat ini. Tidak harus pria yang bisa mencapai tahapan tersebut. Dan ada satu cerita yang salah ya, yang tidak benar, yang mengatakan bahwa kalau seseorang telah mencapai arahat dalam 7 hari, kalau dia tidak menjadi seorang biku atau bikuni, maka dia akan meninggal. Itu salah katanya. Jadi Lompo mengatakan bahwa mencapai tingkatan arahat itu tidak membahayakan hidup kita. Jadi jangan khawatir gitu loh, bahwa bisa menyebabkan kematian ya. Ya, ya, ada lagi yang lain yang ingin bertanya, silakan. Yeah.
Yang saya tangkap dari ajaran Lungpo tadi bahwa kita bertugas sebagai pengamat atau mengamati 4 unsur dan pacakanda. Dengan mengamati 4 unsur dan pacakanda, kita akan merasakan pencerahan. Apakah kita dapat mencapai pencerahan dengan mengamati 4 unsur dan pacakanda tanpa bimbingan seorang guru? Okay, he want to ask Longpo that from the Longpo teaching, he can assume that what we should do is only become an observer to observe the 4 elements and Panchaskanda, and we can attain the enlightenment. And he want to ask that whether when we become an observer of these 4 elements and Panchakanda, we need a teacher or not, or we can only do it by ourselves. To achieve this enlightenment, we need a teacher, or need a guru, need a teacher or not, a master. ก็คือการที่เรียนรู้เกี่ยวกับธาตุกับขันธ์เนี่ยค่ะมันจะเป็นหนทางให้เข้าสู่ความรู้แจ้งนะคะถึงพระอรหันต์ได้ เราจำเป็นไหมที่เราจะต้องฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับใคร หรือว่ามีอาจารย์ที่คอยสอนเกี่ยวกับธาตุกับขันธ์เนี่ยค่ะ ครูที่เป็นครูของเราก็คือกายของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นครูของเรานั่นการเรียนรู้ธรรมะคือเรียนรู้กายใจของเราทำงานนั่นน่ะถือเป็นครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ของเราเหมือนกับโรงพยาบาลที่เขาเอาศพคนตายไปผ่าเรียนรู้ก็จะเรียกว่าคนที่ตายนี่ว่าเป็นอาจารย์ใหญ่การเรียนธรรมะก็เช่นเดียวกันครูที่สอนเราก็คือกิริยาของกายกิริยาของใจกิริยาของธาตุสี่กิริยาของขันธ์ห้านั่นเป็นครูที่สอนเราโดยตรงถ้าเราจะฝากครูก็คือเอาสติเอาไปฝากไว้กับกายใจซึ่งเป็นครูของเรา หลวงพ่อ said that to learn and get enlightened about these 4 elements and Panchakanda, we have to use the body. Just like this body is a great teacher. Just like in the hospital, they use the body to learn about how to operate yourself. And so that we have to observe the manifestation of these 4 elements and Panchakanda by using sati to know about, to observe about the body and the mind. Jadi Longpo mengatakan bahwa untuk mengamati, menjadi seorang pengamat dari keempat elemen dan Panchakanda ini, kita bisa menggunakan tubuh kita untuk sebagai guru untuk mengamati dari 4 elemen dan Panchakanda tersebut. Seperti kalau kita berbicara, kita melihat di rumah sakit orang menggunakan tubuh manusia itu untuk mempelajari sebagai bagaimana melakukan operasi, misalnya bedah gitu ya, Dokter Rudi lebih ngerti gitu ya. Jadi menggunakan tubuh itu untuk belajar. Nah, jadi seperti itu juga kita menggunakan tubuh kita untuk proses belajar. Dan memiliki sati untuk mengamati dari keempat
ke elemen dan pancakanda tersebut untuk memahami kebenaran sejati. เพราะธาตุสี่ขันธ์ห้าเนี่ยจะให้ความรู้กับเราถือว่าผู้นั้นเป็นครู So when we observe the four elements and Panchakanda, we can use four elements and Panchakanda as our teacher. Jadi ketika kita mengamati sebagai pengamat dari keempat elemen dan pancaskanda, kita juga dapat menggunakan keempat elemen dan pancakanda itu sebagai guru kita. ดังนั้นครูผู้ให้คำสอนนั้นเพียงแค่ให้ความจำแต่ครูที่แท้จริงก็คือครูที่ให้ความจริง So the real teachers is the teacher that can impart the knowledge of the truth to you, and the ordinary teachers can only give you what they remember from somewhere else. Jadi guru sejati diri Anda itu tadi ya, tubuh Anda itu adalah guru sejati yang bisa membuat Anda mengerti akan pengamatan terhadap empat elemen dan pancakanda ini, sedangkan guru yang di luar sana hanyalah guru yang mengingat-ingat kata-kata dari orang yang sebelumnya, bisa membantu kita dengan memberitahukan kita dari omongan orang sebelumnya. Thank you. Oke. Ya, oke. Silakan yang lain. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Oke, silakan. Namo Buddhaya. Saya Pak, cuma pengen tahu bagaimana cara bekerjanya tumimba lahir. Kan kita lahir kembali karena kemelekatan kita, karena ada, boleh dibilang, energi. Nah, seperti saya, ya kita datang ke sini dari hari pertama mendengar Lumpo, Lumpo sharing dharma, mengajarkan kita meditasi. Karena saya senang, saya dapat dapat sesuatu, jadi saya melekat sama ajaran Lumpo. Jadi saya ada energi untuk besok datang lagi ke sini. Kemudian ya karena wah enak nih, besok datang lagi ke sini. Itu apakah itu juga salah satu jenis energi yang mengakibatkan apakah seperti itu cara pekerjaannya tumimba lahir itu? Sama seperti Lumpo bilang kan, kalau kita makan, anggap saja kita hanya memasukkan makanan ke tubuh kita, memberi makan 4 unsur. Seperti kita merawat tanaman, kita ya siramin aja, beri pupuk aja, nggak usah melekat. Nah, jadi saya berpikir, ya misalnya kita ada makanan di rumah, tapi kita tidak suka. Ini apa? Misalnya cuma sayur-sayuran. Wah, kita pengen makan mie misalnya. Nah, kita menciptakan energi untuk kita keluar rumah, beli mie, bawa pulang dan makan. Sama seperti saat kita berdana. Kita berdana, kan saya pernah baca tuh, kalau berdana itu ya berdana saja, nggak usah mengharap. Nah, berarti kalau kita berdana, kita mengharapkan pahala, berarti kan kita menciptakan energi lagi untuk di masa depan kita mengharapkan sesuatu. Nah, apakah seperti itu cara bekerjanya kita untuk tumimba lahir? Terima kasih. He want to ask Lumpo about the process of reincarnation. Lumpo said that reincarnation, rebirth to this world is because of the attachment, and this attachment give us energy to reincarnation to
the other life. Is this the same like the power or the energy when we doing when he learning the Dhamma from Long Po in the first day, and he love this Dhamma, he attached to this Dhamma saying by Long Po, and then after he attached, he have the energy to coming back again and again and again every day to hear the Dhamma. Is this the same like that? Or the other example, he give the other example is like food. When we attach to food, if we at our home serving some food that we don't like, maybe like vegetable, and we attach to the other food like noodles, then we will go outside, have some energy to go outside to buy or to find some noodles. Like the other sample is like when we give dana. When we give dana, we have an attachment. This attachment is make us want to have something, and then this will make us to have the energy of this. He mean the energy of attachment continue because of this attachment can create energy. This is the same with the power, the energy to make us rebirth. Yeah. I mean, this is how the reborn. This is how the rebirth works. How we can be born again. Understand? Yeah, this. Translate. Yeah, they create the incarnation like that. This. Yeah, the process. This is from the examples that I told just now. This is that how the reincarnation works? I'll try to help here. I'll try to help to translate. I hope I can deliver the message here. So the question is, this brother wants to know how actually the reincarnation process works. Yeah, the process of the reincarnation works because we know we get born into this samsara again and again because of our attachment. So we have, when we have this attachment, we create the energy to get reborn again. That's his question. Is it the same law that applies when it is an analogy in daily lives? Like, is it the same law that applies like when we want to do we want to do something, it means we attach to something, then we have a drive to gain that thing that we want. For example, when this brother listened to Dhamma of Long Po, he become attached to the teaching. He loved this teaching and he get attached to this teaching, then that gives him a drive to come here again tomorrow to listen to the same Dharma, to the same beautiful Dharma. And again, so he has this drive to bring him here tomorrow. So does it work that way, this reincarnation process? That when he attaches to something, he creates an energy that drives him to be something, maybe reincarnated or become here in the next day, like that. ก็อยากรู้ระบบของการกลับมาเกิดอะค่ะอย่างเช่นว่ามันใช่หลวงพ่อได้บอกไว้ในวันแรกๆว่าความติดยึดน่ะมันทำให้เกิดภพเกิดชาติใช่ไหมคะแล้วเขาอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่ากฎอันนี้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยอย่างเช่นวันแรกๆเนี่ยเขามาฟังธรรมะจากหลวงพ่อเนี่ยแล้วเขาก็อยากที่จะกลับมาฟังอีกอันนี้เป็นการยึดติดหรือเปล่าแล้วก็อย่างเช่นว่าสมมุติว่าเราเนี่ยให้ทานแล้วเราก็เกิดความอยากอีกที่อยากจะทำต่อไปอันเนี้ยมันคือความอยากที่ทำให้เกิดภพเกิดชาติหรือเปล่า
จดแล้วกันจะบอกไปดังนั้นความอยากที่พูดถึงนั้นไม่ใช่ความอยากที่ทำให้เกิดภพภพชาติได้เหมือนกับการที่เราอยากนอนเพราะเราง่วงนอนอยากข้าวเพราะเราหิวข้าวเพราะเราจะเป็นต้องกินข้าวเพราะจะเป็นต้องนอนสิ่งนั้นไม่ใช่ความอยากเพื่อจะไปสังสารวัฏแต่ความอยากที่พระเจ้าหมายถึงพระองค์ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ให้อยากโดยธรรมชาติอยากกินอยากนอนเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยากทำทานก็ทำไปสิ่งนั้นไม่ใช่ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะนั่นเป็นเพียงแค่ภายนอกเพราะนั้นการที่จะตัดภพตัดชาติได้นั้นก็คือต้องตัดความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าทั้งหมดทั้งสิ้นแม้แต่ขันธ์ห้ายังมีอยู่ขันธ์ห้ายังทำหน้าที่ต่อไปยังอยากกินอยากนอนเพราะธรรมชาติของขันธ์มันตั้งพักผ่อนธรรมชาติร่างกายต้องการอาหารนั่นคือการทำงานปกติมันเป็นธรรมชาติไม่เกี่ยวกับการที่จะทำให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่างๆเลยแต่ว่าพระอรหันต์นั่นน่ะท่านดับความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มีทั้งหมดแม้แต่มีความอยากก็ไม่ยึดในความอยากว่าเป็นของเรามีความหิวก็ไม่ได้ว่าความหิวเป็นของเรามันเป็นความต้องการของธรรมชาติเท่านั้นLuang Po said that the drive to do something, just like the drive that the urge that you need to eat food or the urge that you need to sleep is the normal function of the physical body, which is in the four elements. And also the Panchakanda saying to you, you come to listen to the Dharma and you want to come to listen to it again is also within Panchakanda. The really thing that can get you out of this cycle of birth and rebirth is to detach yourself, not attach to Panchakanda and four elements. So, all Arahat, when they reach level of Arahat, even the urge or the feeling that they want to eat, they want to sleep, they can also eliminate it and see that is natural process of Panchakanda and four elements. Because they already detach themselves from Panchakanda and four elements. Sebuah Luang Po mengatakan bahwa keinginan yang seperti tadi masalah kemelekatan untuk kepada makanan atau kepada keinginan untuk mendengarkan dharma tersebut itu sesuatu yang menarik atau sesuatu dharma yang bagus, itu adalah fungsi yang normal dari sebuah proses 4 elemen dan pancakanda, sebuah proses yang normal, fungsi yang normal. Nah, Luang Po menekankan bahwa kita untuk lepas dari lingkaran kelahiran dan kematian ini adalah kita harus melepaskan keempat elemen, tidak melekat kepada 4 elemen dan pancakanda ini. Jadi kita harus melepaskannya. Bahkan seorang arahat juga, dia juga harus melepas kemelekatan dari keempat elemen dan pancakanda. Dan para arahat bisa mencapai pembebasan sejati ini adalah dengan melepas ini. Jadi karena dia sudah mengerti bahwa untuk tidak melekat, seorang arahat sudah mengerti untuk tidak melekat kepada 4 elemen dan pancakanda. Begitu juga halnya dengan dia tidak melekat kepada tidur, kepada makanan, kepada hal-hal seperti itu. Nah, itulah jalan untuk menuju ke pembebasan.เข้าใจไหมเนี่ยเหมือนที่เราวางหนังสือเนี่ยวางหนังสือแล้วหนังสือยังอยู่หมดเราปล่อยวางขันธ์ห้า
ก็เหมือนปล่อยวางหนังสือทุกอย่างมีครบหมดไม่ได้หายไปไหนแต่เพียงแค่เราไม่แบกหนังสือเราต้องอ่านหนังสือเมื่อเราต้องอ่านเมื่ออ่านเสร็จเราก็วางขันธ์ห้าเหมือนกันเนี่ยใช้กินใช้นอนใช้ขับถ่ายเสร็จแล้วเราก็วางให้เป็นธรรมชาติไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงวิธีของขันธ์แต่เพียงแค่เราไม่ยึดขันธ์เท่านั้นเองทำไปแบบไม่ยึดเพราะว่าการไม่ยึดมั่นถือมั่นน่ะจึงทำให้เราอิสระจากขันธ์ใช้ขันธ์อยู่แต่ใช้อย่างอิสระ Luang Po said that it's just like we using the books. The books is represent Panchakanda and 4 elements. When we using it, we take it. But when we not using it, we put it down. And only detachment from these Panchakanda and 4 elements we can truly become enlightened and get out the cycle of samsara, of birth and rebirth, because we not attached anymore of anything here. So everything become freedom, because we not carry it, we put it down. Oke, jadi Lompo memberikan contoh seperti buku tadi, sebuah buku yang Lompo pegang tadi, bahwa ketika kita membutuhkannya, kita memakainya. Buku ini adalah representasi dari 4 elemen dan pancakanda. Jadi ketika kita butuh, kita pakai. Setelah kita tidak butuh, kita letakkan. Jadi seperti itulah cara kita meletakkan kemelekatan kita, melepas, tidak melekat lagi kepada keempat elemen dan pancakanda. Karena kalau kita tidak melekat lagi, otomatis kita sudah tidak akan mengalami lagi, memasuki lagi proses lingkaran kelahiran dan kematian. Kalau kita tidak memasuki lagi proses kelahiran dan kematian tersebut, maka kita akan mengalami pembebasan. Kita akan terbebas dari semua kehidupan ini. Kita akan mengalami pembebasan. What I'm going to say that what I told you, the analogy. So because Luang Po told us to observe, just to be the observer. So I observe that we try to observe the attachment. So I thought, as I observed, that why I came here listening to Luang Po teaching, it is a kind of attachment. So I just want to make sure that that is the attachment, and that's why I ask. So yeah, have to practice to detach the attachment. Thank you. ที่เขาถามเนี่ยค่ะเพราะว่าหลวงพ่อได้สอนว่าเราต้องเป็นผู้ดูทีนี้เขาก็มาดูตัวเองในช่วงนี้ที่อยากมาฟังธรรมะทุกวันเขาก็อยากให้มั่นใจว่าอันนี้มันเป็นการติดยึดหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การทำงานของขันธ์ของธาตุสี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นคำว่าเรียนรู้น่ะเรียนรู้ทุกอย่างในตัวเราเพราะนั้นสิ่งที่กำลังสงสัยเนี่ยเราก็ควรเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวสงสัยด้วยเพราะตัวสงสัยเนี่ยคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ความสงสัยนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดดับล้วนมาจากอนัตตาเราก็ไม่ควรเชื่อในความสงสัยนั้นนั่นคือการแสดงของเขาLuang Po said that the question that arising in you now is also from Panchakanda, from 4 elements. So we have to detach ourselves from Panchakanda and 4 elements. Jadi Luang Po mengatakan bahwa pertanyaan yang kamu ajukan tadi
itu juga berasal dari keempat elemen dan pancakanda, maka kita harus melepas kemelekatan kita kepada empat elemen dan pancakanda. Mungkin mau bisa dijelaskan kepada teman-teman secara bahasa Indonesia tadi pertanyaan kamu apa? Ya, biar yang lain bisa mendengar. Tadi saya bertanya cuma untuk memastikan bahwa saya datang ke sini terus itu karena kita ke sini terus mendengarkan ceramah Lumpo itu, ajaran Lumpo itu adalah salah satu bentuk kemelekatan. Jadi saya cuma mau mastiin kalau yang saya alami ini, saya amatin ini juga suatu kemelekatan. Dan sekarang saya yakin ya itu juga suatu kemelekatan. Ya, jadi pertanyaan itu sendiri adalah sebuah kemelekatan kata Lumpo ya terhadap empat elemen dan pancaskanda. Jadi kita harus melepas kelemahan. Karena saya melekat pada pertanyaan itu, saya tanyakan. Oke, thank you Lumpo. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Oke, dari sini. Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Saya ingin menanyakan, ada teman saya bertanya, bagaimana jika kita tidak mendalami, maksudnya kita tidak mempunyai dhamma yang sangat besar, pengetahuan dhamma yang sangat besar, apakah kita bisa mencapai sebuah nibbana itu sendiri? Nah, kemudian bisakah kita mendapatkan sebuah dhamma itu dalam bentuk meditasi yang kita latih sendiri? Ya, itu saja.เขาถามว่าถ้ามีความเข้าใจเนี่ยยังไม่พอเกี่ยวกับธรรมะที่เกี่ยวกับธาตุสี่ขันธ์ห้าเนี่ยมันจะหลุดพ้นได้ไหมแล้วก็เราจะเข้าใจถึงธรรมะเนี่ยเข้าถึงธรรมะเนี่ยได้ด้วยการทำสมาธิอย่างเดียวหรือเปล่าการทำสมาธิเพื่อเกิดปัญญานั้นต้องเป็นสมาธิที่ชั้นกลางๆสามารถรับรู้เรียนรู้ได้หมดนั่นน่ะจะทำให้เข้าใจธรรมะได้แล้วในข้อแรกกันข้อแรกก็คือถ้าไม่เข้าใจเกี่ยวกับความรู้ของธรรมะในธาตุสี่ขันธ์ห้าเนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยมันจะนำพาตนเนี่ยให้หลุดพ้นได้ไหมคำว่าเข้าใจอย่างแท้จริงเนี่ยคือที่สุดของความเข้าใจเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นจะเกิดนิพพิทายานนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายเมื่อถึงจุดนั้นจะเกิดนิพพิทายานนั่นเนี่ยสุดท้ายจะวางทั้งหมดเองนั้นความเข้าใจอย่างเดียวยังไม่พอเหมือนว่าเราทานข้าวอิ่มแล้วเราวางช้อนวางชามแบบนั้นเนี่ยถ้ายังทานไม่อิ่มก็ทานต่อไปจนกว่าจะอิ่มแล้วเราจะวางชามวางช้อนเองหลวงพ่อ answer your first question. It's like when you learn about true Dhamma through meditation, is to learn to observe Panchakanda and the four elements. So you have to learn and relearn till you're getting boring about the Panchakanda and the knowledge of these four elements. And truly get bored, then you will start to put everything down. That's how we can detach ourselves from the knowledge.
from everything that made from Panchakanda and 4 elements. Longpo menjawab pertanyaan kamu yang pertama. Jadi katanya kalau kita melakukan pengamatan meditasi, pengamatan yang mendalam terhadap keempat elemen dan pancakanda, setelah kita terus mengamati, kita akan muncul satu proses mengalami kebosanan, tidak bosan ya, atau jadi bosan dengan pancakanda ini. Dan setelah kita mulai bosan, kita akan mulai meletakkan pancakanda ini. Dan itu sama juga dengan pengetahuan-pengetahuan itu. Setelah kita melakukan pengamatan, kita akan sampai ke dalam tahap juga tidak akan melekat kepada pengetahuan-pengetahuan itu. Dan itulah kita mencapai kepada pengetahuan sejati. ดังนั้นเป้าหมายของการเรียนรู้นั้นไม่ได้หมายถึงว่าเรารู้เยอะแล้วเราจะไปนิพพานได้แต่การรู้นั้นรู้เพื่อการปล่อยวางจะรู้มากหรือรู้น้อยไม่สำคัญแต่เพียงแค่เห็นความจริงแล้วปล่อยวางถือว่าบรรลุเป้าหมายของเราแล้ว Long Po said that the true Dharma that we not observing ourselves and try to collect the knowledge. We just observe everything as it is, just so we know that we will eventually put it down. Jadi Longpo mengatakan kebenaran sejati yang kita dapatkan itu bukan kita seperti kita sedang mengkolek, kita mengumpulkan pengetahuan banyak-banyak, tapi justru kita harus setelah kita dapat kita lepaskan. Ya, jadi kita melepaskan pengetahuan kita, justru kita harus berfokus mencari kebenaran sejati dari melepas keempat elemen dan pancakanda tersebut. ฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วสุดท้ายเราก็ต้องวางความเข้าใจนั้นด้วยเพราะว่ารู้เข้าใจนั้นไม่ใช่ของเรา All the knowledge that we know, we also have to put down the observer. After we become the knower or the observer, we also have to put down the knower of the knowledge. Jadi kalau kita menjadi seorang pengamat, kita juga harus meletakkan semua pengetahuan kita untuk bisa menjadi seorang pengamat yang baik. Jadi kita meletakkan semua pengetahuan kita, jangan terikat atau melekat kepada pengetahuan yang kita terima itu. Cukup? Ada lagi? Any more questions? Ada pertanyaan lain? Okay. So we will close the session for today. Oke, demikianlah acara kita hari ini, sesi kita hari ini. Mohon maaf karena waktu. Oke, Bapak Ibu, kita mau sharing sedikit ya. Jadi satu orang yang kita pilih selama dari pertama Longpo memberikan dhamma desananya, dhammanya yang mengajarkan dhammanya kepada kita, kita rasa sih Dr. Rudy ini yang cukup menyerap apa yang Longpo katakan. Salah satu yang cukup menyerap. Jadi kita pilih karena berdasarkan dari pertanyaan beliau. Jadi kita mau sharing sedikit pengalaman beliau, apa sedikit saja, kira-kira 5 menit lah ya dokter ya, minta tolong. Akan ke depan biar orang bisa lihat Dr. Rudy yang mana ini yang ganteng. Namo Buddhaya. Saya rasa yang saya sharing kemarin sudah saya sampaikan ya waktu diberi kesempatan oleh Longpo untuk sharing, bahwa ya tidak lebih tidak kurang adalah seperti yang kemarin saya bicarakan, kalau
masih ingat. Jadi yang saya tangkap dari yang Lumpo beberkan, sekali lagi kebenarannya akan sulit untuk dicerap hanya dengan intelektual. Sehingga kalau yang saya pahami adalah yang pertama, sebenarnya saya belum bisa menyampaikan ya. Manfaat yang didapat adalah sekarang saya bisa melihat jalannya. Saya bisa melihat jalannya, saya bisa melihat jejak Lumpo. Setidaknya saya bisa melihat jalan yang harus saya tempuh dengan melihat jejak Lumpo. Mungkin saya belum bisa melihat Lumpo di sana, tapi saya tahu setidaknya itulah jalan yang harus saya jalani. Dan saya menjalani ini dengan penuh keyakinan. Tidak ada lagi keraguan karena saya tidak lagi memiliki pertanyaan untuk Lumpo dalam hal mencari keyakinan akan jalan ini. Karena saya telah melihat jalan itu. Apakah saya sudah di sana? Pastinya belum. Saya baru melihat jejak langkah Lumpo. Itu aja sih. Oke. Terima kasih. Ya, supaya tidak habis waktu, Bapak Ibu datang ke sini, silakan ambil oleh-oleh dari Lumpo. Kalau saya sendiri, pribadi saya berani ngomong. Selama ini saya nggak pernah ngomong. Saya berani yakin bahwa Lumpo itu seseorang biksu yang sudah tamat tinggi atau sudah tercapai. Ini saya yakin. Kalau orang lain saya nggak tahu. Tapi yang saya kelihatannya yang tunjukin Dr. Budi atau yang banyak tadi sama ibu beberapa orang merasanya lebih manfaat acara ini. Kita juga dapat minta dari Lumpo sekitar bulan Desember Lumpo akan kembali di sini. Dana ini kalau bisa lebih untuk Lumpo datang lagi, maksud saya, supaya beliau tidak keluar dana sendiri. Kita buku kasih, beli tiket sendiri, kita diam-diam saja. Juga modal sama kita semua ya, sama terima kasih kepada Lumpo, maupun Lumpo yang komentar karenaคุณประสงค์คุณเป้าน้องเนแล้วก็คุณแม่ที่นำธรรมะนำพระอาจารย์นำหลวงพ่อมาที่จำปีมีความรู้สึกปลาปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งในการยินดีความรักหลวงพ่อเสมอครับผมที่จะมาเผยแผ่ธรรมะทางอินโดนีเซียขอบคุณอย่างสูงครับผม